Ukristo pasipo maarifa na ufahamu ni utumwa mzito, ni mzigo ambao ni kama umejiweka kwenye kilengeo cha kupigwa na mtu yoyote na kuwa mtumwa wa vyovyote. Kwa hiyo unahitaji sana ufahamu wa kushughulikia ili eneo la nafsi. Unapompokea Yesu, roho zetu zinakuwa kwenye safe side. Tunakuwa nafasi nzuri pia ya kupokea directions za Mungu za ukombozi. Tunapata nafasi kubwa sana ya kuwa na hofu ya Mungu ili Mungu aendelee kutufunza, kutuambia vitu vingi na kufunua. Lakini baada ya hapo usibweteke ukafikiri kila kitu kimeisha. Unaweza ukajaza maandiko ndani lakini ukaishi kwenye vifungo. Swala la ukombozi sio swala ambalo linafanyika kirahisi rahisi. Kumpokea tu Yesu na kukiri, futa jina upande huu, andika upande huu, ni nzuri, lakini ni eneo tu la kumrudia Mungu. Huo umerudi kwa Mungu, na ndio maana toba haina formula. Huduma ambazo tumepewa, nafasi ambayo Mungu ametupa tunamtumikia, hasijabeba heshima zetu. Heshima zetu zinabebwa kwenye nafsi zetu. Baraka zetu haziletwi kwetu na roho zetu kuwa njema, kuwa safi, na roho zetu kuwa mtu wa kuimba sana. Hapana, baraka zetu zinakuja nyuma ya uhai wa nafsi zetu.